ready with me for school. Then, kaya naman ta, so mag-prepare na ta og food. Una, naglungag ko. So, wala na, as usual, magtakang. And then, human, while kalungag ko, nag-prepare na kong sudan na akong lutuon para namin sudan pa mahaw. Feeling maayo yan, tapos ang ending mapagod. Okay, fast forward, nagluto na kaya of course naman na magpanit. Property na ka, init mo, tapos wala lang, kaluto pagyapon. So, kani, nag-prepare na po kong balon. Okay, of course, hindi man ni maguli. Napabalon man mi sa mong mommy. So, pag kuman og-prepare og balon, of course, maliko. Tapos, mag-ilis, of course. Nakailis na. Tingnan na lang kadali mag-vlog. Cherries. And then, wala na, galakaw na ako. Padulong sa school, mag-demo. Cherries. So, diri ramdam ko kagandahan ng ating mundo. Kapag wala ka, wala rin ako. Nakapili na baka. Joke. So much for that. Nana ko sa elementary. Padulong na sa campus. And here's our Titay National High School campus. So, while naglakaw ta, mag-relapse pagtaga may abi pa lang nila. Malipay na lang ta permis at wang kinabuhi. Hihi. Paspasan lang na to ang music para hindi tapot kayo siya sa akin. Ay, ganun. Tada! I'm here na sa school. One eternity later.